Ayan guys. May mga tilapia pa dito guys. So, buhay na buhay guys. Ayan. Buhay na buhay na tilapia guys. Ayan. Malupitan to. Fresh na fresh guys. Ayan. Ayan. So, ano bibili mo, lab? Salmon, no? How much? 55 daw ang kilo. Malaki? Hindi ko alam. Ada wahid habba kilo? ممكن Ayan. طلع صغير واحد Malaki din. Salmon guys. هات ساعات Check natin guys. 55 per kilo. هذا 1 كيلو شوية زيادة سيستر 1 كيلو ونص 80 ريال Uy, 80 yan guys. Ayan, napaka ano. Okay, sila nyo guys. Ang lalaki ng isda. Ayan o. Piulo? Ayan o. So dito tayo, love. Tara. Close yung iba. Kasi dahil Hey, is that a lobster? wow guys, ang laki ng lobster guys. Smallish. Press na press. Ayan guys, so lobster na napakalaki. Ayan o. Ang laki guys. Mashallah. 25 انا خلاص انا يبغى هذا صديق. 25 Tama da. 95 95? Wahid 95? small size Huwag na kasi hindi ko alam paano kainin yan. Ayun guys, grabe ang lalaki no. So yan. Namimili na si Lab. Pagdating sa tilapia, si Lab kasi ang marunong no. Tilapia, minekos-mekos ng tilapia.